बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1 नवंबर का आगाज़ हो गया है हफ्ते के दिन का। ये वो महीना है जिस महीने के हवाले से बहुत महीनों से खबरें आ रही हैं कि ये महीना बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक होगा। इस महीने में खासी गहमा गहमी होगी। ये वही महीना है जिस महीने के हवाले से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च कर सकती है। और मैं पिछली वीडियोज़ में ये बात तफसील से बता चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ के अंदर इसके हवाले से क्या सोच पाई जाती है। मैं 1 से 1.5 या 2 मिनट के अंदर अंदर उसको दोबारा कंक्लूड कर देता हूँ 1.5-2 मिनट के अंदर। एक तो तहरीक इंसाफ के अंदर जो फैसला साज हैं उनमें से 80% लोग ये समझते हैं कि नवंबर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का आइडियल महीना है। वो ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर भी गर्म है। भारत की जानिब से भी नोटम जारी किया गया है और वहाँ पे जंगी मशकें हो रही हैं। उधर से भी एक सूरत हाल ज़रा टफ है। और साथ इंटरनली पंजाब में सानिया मुरीद के बाद तहरीक लब्बैक एक बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए बनी हुई है और पाकिस्तान के लोगों के अंदर बड़ा गम और गुस्सा है और हुकूमत बहुत ज़्यादा खौफ में भी है, पैनिक में भी है। पुलिस भी इस वक्त पुलिस के अंदर भी एक इस्तराब है। जिस तरह से पुलिस को पहले आज़ाद कश्मीर में भेजा गया, फिर जिस तरह से तहरीक लब्बैक के सामने खड़ा किया गया, ओवरऑल पुलिस के अंदर आपने देखा कि अदील अकबर की खुदकुशी के बाद जो यहाँ पे एसपी अदील अकबर ने खुदकुशी की, तो उसके बाद नून लीग के जो लोग हैं उन्होंने जिस तरह से अदील अकबर के खिलाफ कैंपेन चलाई, तो उससे भी पुलिस के अंदर एक है कि जिनके लिए हम तमाम तर जुल्म जबर बर्बरियत करते हैं, हमारे मरने के बाद जिन भी हालात में उन्होंने खुदकुशी की, तो नून लीग वाले हमारे बारे में क्या राय रखते हैं। तो साथ ही 19 नवंबर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का उर्स है। 23 नवंबर बनती है, 22-23 नवंबर सानिया मुरीद का चेलम तहरीक लब्बैक ने कहा है कि वो उसका इनेकाद मुरीद के में करेंगे। तो तहरीक इंसाफ की फैसला साज 80% क़यादत का ये ख्याल है कि नवंबर आइडियल महीना है जिसमें और इकॉनमी के हवाले से भी खबरें आपके सामने हैं और गज़ा के हवाले से जो पाकिस्तान इस वक्त फैसले कर रहा है उसमें भी लोगों के अंदर बड़ा रिएक्शन है। अफगान पॉलिसी के ऊपर भी लोगों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़ासतौर पर KPK के लोगों के। और जिस तरह से मोमेंटम बढ़ाते चले जा रहे हैं सुहेल आफरीदी, तो तहरीक इंसाफ की 80% फैसला साज क़यादत का ख्याल है कि आइडियल महीना है नवंबर, हमें मार्च करना चाहिए। अच्छा 20% ये समझते हैं। अच्छा कुछ लोग उनमें से वो जो 80% है जो समझते हैं कि हमें नवंबर में मार्च करना चाहिए, उनमें से कुछ हैं जो ये कहते हैं कि हमें इस बार इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं करना चाहिए, हमें रावलपिंडी की तरफ करना चाहिए, हमें लियाकत बाग टारगेट रखना चाहिए या हमें फैज़ाबाद रखना चाहिए। और उसकी वजूहत वो ये कहते हैं कि जो डी चौक की तरफ जब हम जाते हैं तो जब ये ब्लू एरिया और ये सारे एरिया बंद कर दिया जाता है तो इर्द गिर्द कोई रिहायशी इलाके नहीं है, तो ताकत का इस्तेमाल आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम पिंडी में करेंगे, पिंडी को अपनी मंजिल रखेंगे, तो वहाँ पे ये है कि लाखों लोग रहते हैं। मरी रोड के इर्द गिर्द लाखों लोग रहते हैं, हज़ारों लाखों लोग रहते हैं, हर गली मोहल्ले में हमारी सपोर्ट मौजूद है। फिर जब वो ये समझते हैं कि इस बार जब हम आएंगे और हमारे मुतालबात में सानिया मुरीद की जो शफाफ तहकीकात है वो भी हमारे मुतालबात का हिस्सा होगी, तो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी पिंडी की हर गली हर महल्ले से, तो वहाँ पे ताकत का इस्तेमाल मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी एक अप्रोच, एक सोच है उन 80% लोगों में से कुछ लोगों की जो ये समझते हैं कि हमें नवंबर में ज़रूर कॉल देनी चाहिए। 20% जो लोग हैं उनका ये ख्याल है कि हमें नवंबर में कॉल नहीं देनी चाहिए। ये एक जज्बाती फैसला होगा। इस वक्त पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा है, इस वक्त पाकिस्तान के साथ नेतन्याहू खड़ा है। इस वक्त अमेरिका को, नेतन्याहू को पाकिस्तान की हुकूमत से ये लालच है कि इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत करेंगे। और आपने दानियाल चौधरी बैरिस्टर दानियाल बहरहाल चौधरी जो भी उनका नाम है, उन दानियाल जिन्होंने वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में कहा कि पाकिस्तान की फोर्सेस जो जाएंगी वहाँ पे गज़ा में, तो उनका जो मैंडेट होगा वो ये होगा कि वो हमास को डीवेपनाइज करेंगे, यानी उनसे असला वापस लेंगी पाकिस्तान की फोर्सेस। और दूसरा यह है कि पाकिस्तान की फोर्सेस इस बात को यकीनी बनाएंगी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना हो, यानी हमास जो है वो इसराइल को अटैक ना करे। बाकी इस बयान के बाद जो उन्होंने सच बोल दिया, तो उसके बाद फिर बड़ा एक पैनिक था हुकूमत में और फिर तरदीदें करवाई जा रही हैं और कहा जा रहा है नहीं ये हमारा मैंडेट नहीं है। तो बहरहाल एक आध बंदा के मुँह से सच निकल जाता है और उनके मुँह से सच निकल गया। तो इस वक्त हाँ एक चीज़ की समझ नहीं आ रही, ये जो नवंबर में ये सारे चैलेंजेस हैं हुकूमत के लिए, वहाँ पे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान बैक फुट पे चली गई है। हमें महमूद खान चकज़ई साहब उस तरह से एग्रेसिव या एक्टिव नज़र नहीं आते, हमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब एक्टिव और एग्रेसिव नज़र नहीं आते, हमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब एक्टिव और एग्रेसिव नज़र नहीं आते, हमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ओवरऑल
انہوں نے کہا تھا کہ ہم افغانستان کے اوپر ایک کانفرنس کریں گے، وہ بھی انہوں نے نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ غزہ والے معاملے کے اوپر ہم ریزسٹ کریں گے، وہ بھی ان کی ریزسٹنس اس طرح سے علامہ راز ناصر عباس صاحب کے ٹویٹس آئے، لیٹرز آئے، بیانات آئے، ساری اپنی جگہ پہ، لیکن کولیکٹیو تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی ہمیں کولیکٹیو کوئی ایفرٹ نظر نہیں آئی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان ہمت ہار بیٹھی ہے، پس پردہ چلی گئی ہے، اور مطلب وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے مزید ریزسٹ نہیں کرنا، ہم نے مزاحمت نہیں کرنی، تو ان کے حوالے سے ایک نظر نہیں آ رہا کہ وہ کوئی اگریسو حکمت عملی ان کی نظر آ رہی ہو۔ باقی جو ہے وہ باقی چیزیں جو ہیں وہ ساری آپ کے سامنے۔ اب جب یہ بات سہیل آفریدی صاحب تک پہنچی، اور وہ پہلے بھی کچھ چیزیں پلان کر رہے تھے کہ 27 آئینی ترمیم آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ یہ بہت ہی شدید ایک گہما گہمی اور بڑی ایک دونوں سائڈوں سے جو ہے وہ ایک لڑائی والا مہینہ ہے، اور دونوں طرف سے نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، تو ایک کوشش یہ ہو رہی ہے ادھر سے کہ تحریک انصاف کی قومی اسمبلی کے اندر، پنجاب اسمبلی کے اندر ایک فارورڈ بلاک بنایا جائے، تحریک انصاف کو توڑا جائے، تحریک انصاف کے اوپر نیا اٹیک کیا جائے۔ میرا نہیں خیال کہ اب یہ جو نیا اٹیک ہے تحریک انصاف کے اوپر یہ کارگر ثابت ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ایم پی ایز میٹر نہیں کرتے، میٹر کرتا ہے عمران خان عوام، عمران خان لوگ، عمران خان پی ٹی آئی کے حامی، عمران خان کے پی کے کی گورنمنٹ، عمران خان کے پی کے ایم پی ایز، عمران خان کے پی کے لوگ۔ تو یہ تو ابھی تک جو لوگ میٹر کرتے ہیں وہ انٹیکٹ ہیں۔ فارورڈ بلاک بند بھی جائے گا تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ گئے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوا، اور یہ ساری چیزیں۔ اب سہیل آفریدی صاحب نے ایک اور کارڈ کھیل دیا ہے۔ سہیل آفریدی صاحب نے کیا یہ ہے، اور یہ ان کی بڑی سمارٹ موو ہے، بڑی سمارٹ موو ہے، ایک اتنی میچیور انہوں نے ایک اٹیمپٹ کی ہے، ایک ایسی انہوں نے کارڈ کھیلا ہے کہ جو بہت پریشان کن ہے وفاقی حکومت کے لیے اور اس سسٹم کے لیے۔ انہوں نے کیا یہ ہے کہ ایک تو پہلے انہوں نے 22 رکنی ایک کمیٹی بنائی جس میں اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں، کے پی کے اسمبلی کے، اور بڑی تگڑی انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو کے پی کے اندر آپریشن کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے، ان تمام چیزوں کو وہ کمیٹی دیکھ رہی ہے۔ اس کمیٹی میں سہیل آفریدی صاحب نے اور اسپیکر بابر سلیم سماعتی صاحب نے سوموار کے دن آئی جی کے پی کے ان کو، اور سی ٹی ڈی کے جو کے پی کے ہیڈ ہیں ان کو، اور چیف سیکرٹری ان کو بلائے ہوئے ہے کہ ہمیں کے پی کے میں امن و امان کے اوپر آپ آ کر اور بریفنگ دیں۔ اس کے بعد جو ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ منگل کے دن وہ ملٹری سائڈ سے کچھ شخصیات کو بلائیں گے کہ وہ امن و امان کے اوپر بریفنگ دیں، اس 22 رکنی کمیٹی کو آپریشن کے اوپر بریفنگ دیں، آئی بی اوز کے اوپر بریفنگ دیں، اور بتائیں کہ 20-25 سال سے جو آپریشن کے پی کے میں چل رہا ہے تو اب تک کیوں وہ کامیاب نہیں ہو سکا، اس کی ناکامی کے ذمہ داران کون ہیں، ان جو ذمہ داران ہیں ان کے اوپر کیا رسپانسبلٹی فکس کی گئی ہے، آگے روڈ میپ کیا ہے، اور آپریشنز کے بعد کیا دہشت گردی کم ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اور اس ساری کے اوپر، اور اس میں یہ بھی شاید ان کا ارادہ ہے کہ مطالبہ کریں گے کہ یہ جو تحریک انصاف پہ الزام لگتا ہے کہ تحریک انصاف وہاں دہشت گردوں کو لا کے اس نے اپنے دور میں بسایا، تو اس کے اوپر بھی کہا جائے گا کہ اس فورم کے سامنے ان تمام میٹنگ کے منٹس جو ہیں وہ لائے جائیں جس کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا یا یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ جو ہے وہ کس طرح سے لوگوں کو واپس لا کے بسانا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ چیز اب وہ آتے ہیں یا نہیں آتے، یہ تو اب دیکھنا ہوگا کہ منگل والے دن کا اطلاعات ہیں کہ منگل والے دن ان ملٹری سائڈ سے شخصیات کو جو ہے وہ بلایا جائے گا اس کمیٹی کے سامنے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الگ ہم سب کا حامی ناصر، اللہ حافظ۔